পশ্চিম প্রান্তে জিত মনোজিৎ ডন এন্ড দুবাই 11, পূর্ব প্রান্তে হাসদা 11 নেমারি পূর্ব বর্ধমান। বন্ধু খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে, হাড্ডাহাড্ডি একটি লড়াই। চলুন মিডফিল্ড অঞ্চলে দুর্দান্ত জিত মুরমুর পায়ে বল, দুই খেলোয়াড়কে বোকা বানাবার যদিও চেষ্টা করেছিলেন, সামলায়নি। দুর্দান্ত একটি স্কোয়ারে পাস হয়েছে। দেখা যাক হাসদা 11 বলতে বলতে নেছে এবারে মাসের বাঁশি পড়েছে এবং বলতে বলতে এখানে আমার মনে হচ্ছে কর্নার কিক, খেলার শুরুতে কর্নার কিক হাসদা 11। একটি ঝাঁজ রয়েছে শ্রোতা বন্ধু, আমরা দেখে নেব এই ঝাঁজ এবং দুর্দান্ত একটি চেষ্টা, কিন্তু ফলে নিজেও খুশি নেই। আমরা দেখলাম জিতের মর্ম। আবার জিত মনোজিৎ ডন দুবাই 11 ছন্দ তৈরি করার চেষ্টা, হালকা একটি ভাসানো বল, সেন্টার এরিয়ার মধ্যে খেলাটি চলছে এবং মিডফিল্ডের বিকাশের পায়ে বল, অনবদ্য খেলা খেলেন বিকাশ, কিন্তু বাম প্রান্তে লক্ষ্মীকান্ত মান্ডিকে পাস বাড়িয়ে ফেলেছেন। আমরা দেখে নেব সেখান থেকে পুনরায় বিকাশ 1-2 করে নিলেন। আবার বাম প্রান্তে 22 নম্বর জার্সি হারি হালকা বেগ পাস করেছিলেন, কিন্তু নিজের শুধু তো খেলবার ছিল না হিরেন দ্বারা। আবার ব্যাক পাস হিরেন, 22 নম্বর জার্সিতে খেলছেন হিরেন। অন্য প্রান্তে মৃণাল কান্তি টুডু দুর্দান্ত পাস বাড়িয়ে ফেলেছেন, অনবদ্য খেলোয়াড়ের পায়ে বল। এদের বিজয় থেকে আবার লক্ষ্মীকান্ত মান্ডি জার্সির অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু ফাউলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়লেন। এখানে লক্ষ্মী মান্ডি জানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, अरे साथ फटे तो फटे लेकिन स्टाइल नहीं घटे। वाह रे वाह, बहुत अच्छा मैच का मुजाहरा यहाँ लक्ष्मी मंडी के द्वारा। नंबर 7 मैं कुछ देर पहले कह चुका हूँ कि नंबर 7 लक्ष्मी मंडी जो है कलकत्ता का मैदान में भी अपना छाप छोड़ के आया है। आप शॉट लगाते हुए আমরা দেখে নেব শট লক্ষ্মী মান্ডি, দুর্দান্ত ভালো শট, কিন্তু সেখানে গোলকিপার প্রস্তুত, বিশেষ পরীক্ষায় করতে হয়নি এবং বলটিকে তালিবন্দি করে বলেছে হাসদা 11। আমার অন্য প্রান্তে জিতেন মুর্মু রয়েছে, যিনিও কিন্তু কলকাতার মাঠে কিন্তু দাপিয়ে বেড়ান। আবার এটা কিন্তু নেওয়ার চেষ্টা, আবার হেডিং জ্যোতি। মাঠের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে হাসদা 11 নেমারি এবং পশ্চিম প্রান্তে জিত মনোজিৎ ডন এন্ড দুবাই 11। আবার একটি ছন্দ তৈরি করার চেষ্টা করছেন হাসদা 11। এখানে শট নিয়েছিলেন, সামনে মজুদ আছেন গোলকিপার সমীর মান্ডি উঠে রবার্ট। আবার ছন্দ বেল দুর্দান্ত একটি জায়গায় বলে এখান থেকে দেখা যায় অজয় কি করবেন দাদা, এখানে ম্যানেজারের মাথায় এখন হাত। অজয় এখানে সত্যি করতে পারলেন না, বলে এখনো ব্যবধান 0-0। আবার বিকাশ, এই বিকাশ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। হিরেন থেকে মৃণাল কান্তি টুডু থেকে পুনরায় হিরেন। বাম প্রান্তের থেকে ছন্দ তৈরি করার চেষ্টা, কিন্তু বল দখলের লড়াই। ঘন্টি খেলা হচ্ছে রে বাবা। পুরুলিয়ে আমরা দেখেছি ছৌ নাচ ঘন্টি হয়, কিন্তু ঝাড়গ্রাম খেলার মধ্যে ঘন্টি হচ্ছে। এখানে আবার একটি সেট পিস। দর্শক ভাইদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনারা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে খেলা দেখছেন। আবারও পেনাল্টি এরিয়ার সামনে ছন্দ তৈরি করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসছে, দারুণ একটি জায়গায় বল আছে, দেখা যাক দ্রুত গতিতে ডান প্রান্ত থেকে পেনাল্টি এরিয়ায় অজয় থেকে 3 নাম্বার। জিত মনোজিৎ लक्ष्मीकांत मांडी नंबर 7 बहुत खूंखार प्लेयर में से जाना जाते हैं पार हुए खाने नंबर 11।
তো দর্শক সাথীও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কেননা আমাদের যান্ত্রিক আঁকাগুলো যে এখানে আবার ছন্দবেল গুটি গুটি পায় মধ্যে কিন্তু অনবদ্য একটি খেলা আজকে উপভোগ করছি কাকরাজুর ফুটবল ময়দানে। লং থ্রো ভাই, লং থ্রো। হ্যালো গাইস, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা একটা প্লেয়ার মাঠের বাইরে পর্দা সেই পাশ থেকে খাড়িয়ে আছে। সম্ভবত চৌথি লম্বা থ্রোইং করেছেন তার হালকা ছোঁয়া, কিন্তু মাঠের বাইরে সুন্দর চেষ্টা। विक्रम भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों टीम 50-50 की बराबरी में है और फाइनलिस्ट टीम से मैं गुजारिश करूंगा ए ग्रुप से फ्रेंड्स यूनाइटेड गोपी अब अपने खिलाड़ियों के साथ पवेलियन छोर में उपस्थित हो जाए। अब विकास ने अपने साथी खिलाड़ी को ढकेला मिडफील्ड एरिया में, पर यहाँ खतरनाक खिलाड़ी राइट विंग जोन से धीरे धीरे गेंद को लेके जाते हुए जीते मुर्मू नंबर 10 अनुभवी खिलाड़ी के पैर में जरूर गेंद है, खतरनाक हो सकता है। ये आखिरी वक्त में मिलता हूँ हमारे साथी कमेंटेटर विक्रम सिंह जी को आगे की आंखों देखा हाल सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथी कमेंटेटर एलके जी को। जी हाँ, बिल्कुल काफी लाजवाब मैच का प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों टीम, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीम के लिए। एक अच्छी जगह पे जा सकते हैं अगर इस मैच में अगर क्वालिफाई करेंगे, फाइनलिस्ट टीम के दावेदार बनने का चांसेस यहाँ पर रहेगा दोनों टीम के लिए। फिलहाल लेफ्ट विंग से दोनों टीम के खिलाड़ी फिलहाल जीत मनोजीत के कब्जे में गेंद, अच्छी तालमेल के साथ गेंद को अपने कब्जा में करते हुए जीत मनोजीत डाउन 11 दुबई, अच्छी हेडिंग म्युनिसिपल लाइन से विकास के द्वारा फिर से हेड के द्वारा क्लियरेंस करने का प्रयास, मगर सी नहीं अपनी टीम के खिलाड़ी उनकी चोट के दाहिनी दिशा से हंसता 11 काटी के टक्कर, हर एक खिलाड़ी अपनी पोजीशन में गेंद को रखने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये देखिए रफ्तार पकड़ने का प्रयास अच्छी पासिंग, मगर अच्छी डिफेंसिव नंबर 5 के द्वारा हंसता 11 फुटबॉल टीम के, और फिर से ऑफसाइड करा दिया गया मिस्र के द्वारा। अच्छी मैच का प्रदर्शन कर रहे हैं जी, और बहुत ही गहमा-गहमी मैच होने को है, क्योंकि अभी भी जो गोल लाइन स्कोर है वो 0-0 स्थिति में। और फिर से नंबर 10 अच्छी जगह पे गेंद को छोड़े हैं राइट विंग से, गेंद को अच्छी क्रॉस चलाए हैं, मगर उस जगह पे सटीक समय है अपने साथी खिलाड़ी तैनात नहीं था, जिसके चलते फिर से गेंद जो है मैदान के बिल्कुल बीचों बीच, और उसी के साथ फिर से फाउल करार गया। और खिलाड़ी बिल्कुल अपने आप शनाख्तों से ये खेल के रूह को तोड़ गया है। मैदान के बीचों बीच फिर से फ्री की लेने की चांसेस মারার পরে মাঝে ঢুকে দেবে দেখ टीम के पक्ष में अच्छी लुकिंग गेंद दंड है दीपक चिड़िया के सामने, 3 खिलाड़ी के समावेश है अपने टीम हंसदा 11 के। अच्छी क्लियरेंस करते हुए लेफ्ट क्लियरेंस डायरेक्ट मैदान के बीचों बीच, सुंदर हेडिंग मात बॉल। अब विकास লক্ষ্মীকান্ত কিন্তু এখানে নাম্বার 16 রয়েছে হাসদা স্পোর্টিং এর দীপঙ্কর টুডু।
লম্বা হুইসেল। পাঁচ হয়ে গিয়েছে এবং বলতে বলতে সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু। तो सेलिब्रिटी मैच खिलाने वाले अंजाम देते हैं सेकेंड सेमीफाइनल मैच। अर्बनर दौर रगे अड़ी मौज मौज खिलाड़ियों को हिना को नोटे जीते नहीं उनको बनाया हंसदा 11 बीमारी 10 नंबर जर्सी ते खेलो करे कासिम जेल लेखन बनाया साथ में उनकी सेवा तो बनर दौर रे खिलाड़ियों के मुश्किल खेलो का नोटे जुदियो अब को जेल दा बेटा सेट पीस और उन्हें जीतेन मुर्मू शॉट लेके तैयार करा जीतेन मुर्मू खिलवाड़ करे अब उन बढ़ाइए अब हम शॉट लेके किन तैयार करा जीतेन मुर्मू तक तो मां से पहले डील पे बाबा के 47 राइफल लेके हम शॉट के दो अभी जम मार दे खिलवाड़ नोटे कोना बार में तांगा अटैकिंग बिल्ड हुई अच्छे से तांगा बड़ी उसूल शॉट फुले नोटे कोना तांग सेट पीस हाफ द 11 जो जमना के सेकंड पुनराय में तांग जूत क्रॉस विकास मोरा जोय लगे दी मोजे पास में आके ना बन बोल वास बांग में निकल गोल की बड़ा साइकिल शॉट सीमन बाडी टानो बोल टानो गोल 1 to 1 आते अटैकिंग बिल्डअप रे चेष्टा जीतेन बोलबो नहीं बिना लोग बोल बुझा वाला है लेकिन अगर से खोल बन जेल किना लेफ्ट आर्म डिफेंडर बन जेल किना नंबर 5 11 नंबर किस सॉरी तम तक टीम सीस वाला का ना का से खोल गुटरो गुटरी किना कोई तो आटी जुतारी रसगुल्ला निकाला बड़ा कुड़ी को भेट के लगा माना माथा लड्डू दुकान रे खाना पे मुझे रसगुल्ला लेका बोल दो माना में मिटा दी अड्डी दुकान गिरे हम जना मैं जापिक को आवन তো অবশ্যই খেলা জমে উঠেছে খেলার মাঠে অবশ্যই নিঃসন্দেহ আমরা বলতে পারবো এখানে একটি সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে হাসদা 11 मुकाबले तो है यार कान क्यों नेता तो ढेर के दाया এখানে একটি শট গোল কিক সমীর মান্ডি উর্ফ ড্রমান দুর্দান্ত কিক করেছে তুল্যমূল্য একটি লড়াই কাকরাজির ফুটবল ময়দানে আবার প্রতি আক্রমণে হাসদা 11 কিন্তু হালকা ছোঁয়া ফলে থেকে মাঠের বাইরে ছয় নেওয়ার জন্য যাচ্ছে লেফট ডিফেন্ডার এমনি হরমাল ले এখানে পরিবর্তন হচ্ছে ওকাল কাছে বলো ওনা তো লেনে নাম্বার 10 এখানে কিন্তু সেই বিখ্যাত প্লেয়ার মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে আছেন দেখা যাক কি করবেন তার উদাহরণে চেক করলে আতনা দ্বারা মেনা তো মারাং পরিবর্তন খেলোয়াড় হিসাবে মাঠের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাসাং হেব্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় রয়েছে মাসাং হেব্রম রিজার্ভ বেঞ্চে ছিলেন আমি বুঝতে পারছি না কেন এখান থেকে আবারও একটি কর্নার কিক দুর্দান্ত কিক হেডিং কানেক্টিং সঠিক হয়নি ফলে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের কমিটির ভাইকে একটি বিশেষ ঘোষণা আমাদের দর্শক ভাইয়ের মধ্যে একজন কিন্তু ওটা আচুরি আনা হই নিয়ে একজনের চাবি আমাদের অফিসে জমা আছে বাইকের চাবি আপনারা নিজ নিজ বাইকের চাবি দেখুন দর্শক ভাইদেরকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে নিজ নিজ বাইকের চাবি দেখুন আমাদের মঞ্চে কিন্তু দুটো বাইকের চাবি জমা পড়েছে উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যাবেন চলো আমরা খেলার দিকে যাব আবার কিন্তু হাসদা 11 1 2 করে কিন্তু না রাইট আর্ম ডিফেন্ডার জ্যোতি ওটা একটা রাইট আর্ম ডিফেন্ডার জ্যোতি পাস কিন্তু না এই সময়ে পাস বাড়িয়ে ফেলেছেন ডান প্রান্ত থেকে সেকেন্ড সেমিফাইনাল ম্যাচ জিতেন মুর্মু আবারও গতি বাড়িয়ে ডান প্রান্ত থেকে ছন্দ তৈরি করার চেষ্টা করছেন কি হবে দারুণ জ্যোতি পুনরায়
हाँ यार, बोल छाड़ यार। विक्रम जी ये पैसा वसूल शादी सादा फाउल के सारा আবারও বলছি আচ্ছা নিয়াল হুইউ গিয়া না চেক করলে এই গ্রুপ থেকে ফাইনালিস্ট দল ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড লেন বেশি জল রিন হড় টিম ম্যানেজার তাহলে হেজ বড়া গেল বাপি সর্দার মহাশয় এবং সোহরাম বাবু মহাশয় আপনারা প্রস্তুত রাখবেন আপনাদের দল সব থেকে ভালো হবে প্রস্তুত করে আমাদের সাইড লাইনে উপস্থিত রাখুন এটা ভালো হবে অন্ধকার ঘুমিয়ে আসছে হ্যাঁ यहाँ एक इतिहास रचने को है क्योंकि यहाँ जो जीतेगा वही फाइनल में खेलेंगे तो मैं विक्रम जी ये कहना चाहता हूँ सुबह से काफी सारे इतिहास बन चुका है यहाँ इस मैदान में और बढ़िया स्किल के साथ अपनी छोर की दाहिनी दिशा से सीधा वार पर मिडल खंती कुंडू के द्वारा आउट फ्रॉम यहाँ मसनगर कप के लिए धकेला है नंबर 11 लेकिन इससे पहले सीमल मंडी गोल के पार जहां तक का देखा गया कि ये लपक लिया कोई खतरा नहीं রামন সর্দার আপনাকে মিঠুন খোঁজ করছে মঞ্চের সামনে আসবেন অরলি ওয়ারে বাহ দ্রুত গতিতে গতি বাড়িয়ে এই লেলা হবে তো কেন ফটো চাই কেন প্রতিহত ফাউল হবে টেপিং ফাউল এটা বলো না না অনেক খেলোয়াড় পরিবর্তন উজ্জ্বল সিং আপনি জায়গায় থাকুন না কেন স্টেজের সামনে আসবেন আপনার বন্ধু আপনাকে খোঁজ করছে আগামী বলতে বলতে মেজর কান্তি টুডুর একটি দুর্দান্ত শট বিক্রম ভাই এখানে কিন্তু খেলা জমজমাট হচ্ছে পয়সা ওসুল খেলা হচ্ছে পয়সা উসুল খেলা পয়সা আমরা বাড়ি 50 টাকা মারা হবে তো না তো সারান্তে পুরি হবে কাজ গড়া হবে না নেই অফসাইড টাইম শেষ রামন ওড়লি আপনি যেখানে থাকুন না কেন মঞ্চের সামনে আসুন মিঠুন বাবু আপনাকে খোঁজ করছে जाएगा गोल अड़े में से और एक ही चांस लेना चाहते हैं लेकिन नहीं सफल नहीं हो सका विक्रम जी तो विक्रम जी यहाँ सुबह से इतिहास रच रहे हैं तमाम खिलाड़ी तो इसीलिए दोनों और सभी खिलाड़ी अपना छाप छोड़ रहे हैं इसलिए तो कहते हैं कांटे में फूल खिल जाएंगे विक्रम जी कांटे में फूल खिल जाएंगे जब हम और तुम मिलेंगे एक इतिहास बन जाएंगे जब आग में पानी जलेंगे तो यहाँ काफी सही इतिहास होता हुआ तो दर्शक भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि जो मैच देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सो वही घड़ी वही पल आने वाला है कुछ ही देर के बाद और आगे की आपको लेकर आप सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मेरे साथी कमेंटेटर विक्रम जी को धन्यवाद। उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बेबे अंक के करीब स्टार्टिंग पॉइंट में जो कि बीते हुए काल यानी कि एक ग्रुप से होते हुए शक्तिशाली टीम के रूप में फाइनलिस्ट टीम कृपया अपना टीम को रेडी करके लाइनअप कराएंगे। फ्रेंड यूनाइटेड गोपी फुटबॉल टीम की टीम में जाए क्योंकि इस मैच का सेकेंड हाफ का अंतिम चरण का खेल चल रही है। टाइम हो गया लेफ्ट छोर से जीत डन दुबई फुटबॉल टीम के खिलाड़ी भरपूर प्रयास में लगे हैं फिलहाल मैदान से बाहर जाते हुए गए और सेटपीस करार दिया गया मैच रेफरी के द्वारा जीत मनोजीत डन एंड दुबई फुटबॉल टीम के पास में उनकी छोर के ठीक के बाएं छोर से अच्छी जगह पे सर्विस मिला है। देखते हैं इस शॉट के तहत से क्या गोल खिलाते हैं
जीत मनोजित डॉन 11 बुआई फुटबॉल टीम के खिलाड़ी छोटी कद के पासिंग करते हुए रफ्तार के साथ दीपक सरिया के सामने गेंद को आगे ले जाने की कोशिश मगर यहाँ पर खतरे का संकेत और अच्छी हेडिंग मगर वाओ व्हाट अ कीपिंग দুর্দান্ত কিপিং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হাসদা ফুটবল টিমের